अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। मैं तो जब तनकीद करता हूँ तो मैं नज़र भी बहुत रखता हूँ। और अचकज़ई साहब ने अभी जो बलूचिस्तान के अंदर 3-4 दिन एक्टिविटीज़ की हैं ना, और जो उन्होंने तकारीर की हैं, वो तकारीर के अंदर जो उन्होंने बातें की हैं, वो मैं क्योंकि पाकिस्तान में बैठा हूँ, आप भी पाकिस्तान में बैठे हैं, तो हम अपनी वीडियो के अंदर वो लफ्ज़ दोहरा भी नहीं सकते। PTI के टोटल अकाउंट्स 2-2,500 हैं जो एक्टिव रह गए हैं। ट्विटर की हम बात करें, क्योंकि आप और हम ज़्यादा ट्विटर फॉलो कर रहे होते हैं, या जितने भी पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी हैं वो ट्विटर फॉलो कर रहे होते हैं। 2-2,500 2,000 भी कर लेना जो एक्टिव अकाउंट्स हैं ना, उसके अंदर उसके ऊपर अचकज़ई साहब की तकरीर को जिन लोगों ने डिस्कस किया होगा या ट्वीट किया होगा, वो 20 भी नहीं होंगे। ठीक है, उसकी वजह यह है कि जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है या सोशल मीडिया के ऊपर लोग हैं, वो भी इतने ज़्यादा अगेंस्ट हुए हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के, कि वो अब उनकी एक्टिविटीज़ को उस तरह से कवर नहीं करते। हालांकि मुझसे अगर आप पूछें तो आज तक तहरीक इंसाफ के किसी भी लीडर ने ये सख्त गुफ्तगू नहीं की जो गुफ्तगू 3-4 दिनों में अचकज़ई साहब ने जो है वो की है। इन 3-4 दिनों में किया है बलूचिस्तान के अंदर, बहुत ज़्यादा सख्त गुफ्तगू उन्होंने किया है। तो इसलिए एक तो क्योंकि PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने, PTI के हामी अकाउंट्स ने, क्योंकि उनको ट्विटर पे हाईलाइट नहीं किया, सहाफ़ी वैसे नहीं करते। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी PTI की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इकोनॉमी के ऊपर, और तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। फिर आप देखें कि जहाँ जहाँ पे किसी पॉडकास्ट में, किसी इंटरव्यू में जो गुफ्तगू कर रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, वो इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी अगर आप AJ की GB के इलेक्शन के ऊपर बात करें तो किसने बात किया? PTI के सोशल मीडिया ने बात की है। आप AJ की जो इस वक्त मूवमेंट चल रही है उसके ऊपर 20% ट्वीट्स आपको जो AJ के अपने लोग हैं, जो उनके एक्टिविस्ट हैं, 15 to 20% उनकी होंगी, 80% PTI की होंगी, PTI के लोगों की होंगी। ठीक है, उसके ऊपर वो भरपूर बात कर रहे हैं, GB के ऊपर भी भरपूर बात कर रहे हैं, इसके ऊपर भी भरपूर बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो अचकज़ई साहब ने एक्टिविटीज की हैं उसके ऊपर PTI के सोशल मीडिया ने कोई ना होने के बराबर बात की। 3-4 लोगों ने बात की, इससे ज्यादा बात नहीं हुई। जो पिछले 3-4 दिन में सुहेल अफरीदी साहब की जहां जहां तकरीर हुई है उसकी कोई खास कवरेज नहीं हुई। PTI की लीडरशिप और PTI का सोशल मीडिया जो उनकी असल ताकत है, जो उनका फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उनका इतना फासले पैदा हो गए हैं कि वो उनको अब कवर ही नहीं करते, जिससे उनकी चीजें उस तरह से कवर ही नहीं होती ना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की। PTI का जो सोशल मीडिया है ना, जो इमरान खान के साथ बहुत ही ज्यादा मुखलिस हैं, और वो भी कीमत अदा कर रहे हैं ट्वीट्स करने की। ट्वीट आप यहां बैठ के करें, आप अमेरिका बैठ के करें, आप UK बैठ के करें, आप अफ्रीका में बैठ के करें, आप जहां मर्जी बैठ के करें, आप बाहर से बैठ के भी ट्वीट करना आसान नहीं है। वो देखें ना, UAE में उठाया गया ना सलमान और जुनैद, और उनको 2 साल होने वाले हैं। ठीक है, अभी तक उनका कोई मतलब बेचारों का पुरसाने हाल नहीं है। अब मसला ये है कि PTI का सोशल मीडिया जो है ना, वो एक ही बात सुनना चाहता है कि आप इस्लामाबाद की कॉल दे दें। उनको लगता है कि इस्लामाबाद की कॉल की बात के अलावा या इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बहुत सख्त बात करने के अलावा अगर कोई कुछ भी कह रहा है तो वो, ये बात जो सोशल मीडिया पे लोग बैठे हैं उनको रियलाइज होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर 26 नवंबर और मुरीद के बाद लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा खौफ है। लोग उस तरह से नहीं निकलते। ठीक है, लोग इस निज़ाम को नहीं मानते, ये बात दुरुस्त है। 90% लोग इमरान खान के साथ हैं, ये बात दुरुस्त है। आज आप इलेक्शन करवा दें, क्लीन स्वीप कर जाएगा इमरान खान, ये बात ठीक है। ये बातें सारी हकीकत हैं, लेकिन लोग बाहर नहीं निकलते, ये भी एक रियलिटी है। पंजाब की खास तौर पे बात करूं, लेकिन अब लोग रूटीन की एक्टिविटीज में नहीं आते। ठीक है, वो कहते हैं कि यार जाना है, वापस आ जाना है, तो ऐसी एक्टिविटी में जाने का फायदा ही कोई नहीं है। वो कहते हैं कि आप एक ही बार कॉल दें। लेकिन मैंने आपको अर्ज किया कि वो जो PTI का सोशल मीडिया है, वो इकोनॉमी, अचकज़ई साहब की तकरीरें, मोहम्मद ज़ुबैर साहब की गुफ्तगू, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के दीगर लोगों की गुफ्तगू, या PTI के जो लोग इन इश्यूज़ पे बात करते हैं, वो उसकी उस तरह से कवरेज ही नहीं करते। उनको लगता है कि ये चीज़ों से तो जो डाइवर्ट करने के मुतरादिफ है, जिससे मैं इत्तफाक नहीं करता। ये इतनी, अब मैं ज़ुबैर साहब की ना एक प्रोग्राम में सुन रहा था, जिस तरह से उन्होंने फैक्ट्स बताए, हुकूमत की अपनी रिपोर्ट्स को डिस्कस करके बताया कि हुकूमत अपनी रिपोर्ट में खुद मान रही है कि बेरोजगारी 21 साल की बुलंदतरीन सतह पर है। महंगाई हुकूमत की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 1 दहाई की बुलंदतरीन सतह पर है। हुकूमत की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक बैरूनी सरमायाकारी 50 साल की कमतरीन सतह पर है। हुकूमत की अपनी फलां रिपोर्ट के मुताबिक ये चीज ऐसे है, हुकूमत की अपनी फलां रिपोर्ट के मुताबिक एक एक चीज हुकूमत की रिपोर्ट से उन्होंने बताया। अब ये चीजें उस तरह से कवर नहीं हुई। ठीक है, तो ये एक मसला जरूर है।
اس وجہ سے تحریک انصاف کی جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ نظر ہی نہیں آتی. میں تو جب تنقید کرتا ہوں تو میں نظر بھی بہت رکھتا ہوں. اور اچکزئی صاحب نے ابھی جو بلوچستان کے اندر 3-4 دن ایکٹیویٹیز کی ہیں نا، اور جو انہوں نے تقاریر کی ہیں، وہ تقاریر کے اندر جو انہوں نے باتیں کی ہیں، وہ میں کیونکہ پاکستان میں بیٹھا ہوں، آپ بھی پاکستان میں بیٹھے ہیں، تو ہم اپنی ویڈیو کے اندر وہ لفظ دہرا بھی نہیں سکتے. پی ٹی آئی کے ٹوٹل اکاؤنٹس 2-2.5 ہزار ہیں جو ایکٹیو رہ گئے ہیں. ٹویٹر کی ہم بات کریں کیونکہ آپ اور ہم زیادہ ٹویٹر فالو کر رہے ہوتے ہیں، یا جتنے بھی پاکستان کے اندر صحافی ہیں وہ ٹویٹر فالو کر رہے ہوتے ہیں. 2-2.5 ہزار 2,000 بھی کر لینا جو ایکٹیو اکاؤنٹس ہیں نا، اس کے اندر اس کے اوپر اچکزئی صاحب کی تقریر کو جن لوگوں نے ڈسکس کیا ہوگا یا ٹویٹ کیا ہوگا وہ 20 بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے یا سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ہیں وہ بھی اتنے زیادہ اگینسٹ ہوئے ہیں تحریک تحفظ پاکستان کے اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے کہ وہ اب ان کی ایکٹیویٹیز کو اس طرح سے کور نہیں کرتے. حالانکہ مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو آج تک تحریک انصاف کے کسی بھی لیڈر نے یہ سخت گفتگو نہیں کی جو گفتگو 3-4 دنوں میں اچکزئی صاحب نے جو ہے وہ کی ہے. ان 3-4 دنوں میں کیا ہے بلوچستان کے اندر. بہت زیادہ سخت گفتگو انہوں نے کیا ہے. تو اس لیے ایک تو کیونکہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے، پی ٹی آئی کے حامی اکاؤنٹس نے کیونکہ ان کو ٹویٹر پہ ہائی لائٹ نہیں کیا، صحافی ویسے نہیں کرتے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ابھی پی ٹی آئی کی طرف سے پریس کانفرنس بھی اکانومی کے اوپر اور تگڑی پریس کانفرنس ہوئی. پھر آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں پہ کسی پوڈ کاسٹ میں، کسی انٹرویو میں جو گفتگو کر رہے ہیں محمد زبیر صاحب، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی بھی اگر آپ جی بی کے الیکشن کے اوپر بات کریں تو کس نے بات کیا؟ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے بات کی ہے. آپ اے جے کے کی جو اس وقت موومنٹ چل رہی ہے اس کے اوپر 20% ٹویٹس آپ کو جو اے جے کے اپنے لوگ ہیں جو ان کے ایکٹیوسٹ ہیں 15 to 20% ان کی ہوں گی، 80% پی ٹی آئی کی ہوں گی، پی ٹی آئی کے لوگوں کی ہوں گی. ٹھیک ہے. اس کے اوپر وہ بھرپور بات کر رہے ہیں. جی بی کے اوپر بھی بھرپور بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بھرپور بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو اچکزئی صاحب نے ایکٹیویٹیز کی ہیں اس کے اوپر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے کوئی نہ ہونے کے برابر بات کی. 3-4 لوگوں نے بات کی، اس سے زیادہ بات نہیں ہوئی. جو پچھلے 3-4 دن میں سہیل آفریدی صاحب کی جہاں جہاں تقریر ہوئی ہیں اس کی کوئی خاص کوریج نہیں ہوئی. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ان کی اصل طاقت ہے، جو ان کا فرنٹ لائن واریئرز ہیں، ان کا اتنا فاصلے پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ ان کو اب کور ہی نہیں کرتے، جس سے ان کی چیزیں اس طرح سے کور ہی نہیں ہوتی نا تحریک تحفظ پاکستان کی. پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے نا، جو عمران خان کے ساتھ بہت ہی زیادہ مخلص ہیں اور وہ بھی قیمت ادا کر رہے ہیں ٹویٹس کرنے کی. ٹویٹ آپ یہاں بیٹھ کے کریں، آپ امریکہ بیٹھ کے کریں، آپ یو کے بیٹھ کے کریں، آپ افریقہ میں بیٹھ کے کریں، آپ جہاں مرضی بیٹھ کے کریں. آپ باہر سے بیٹھ کے بھی ٹویٹ کرنا آسان نہیں ہے. وہ دیکھیں نا، یو اے میں اٹھایا گیا نا سلمان اور جنید، اور ان کو 2 سال ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی تک ان کا کوئی مطلب بیچاروں کا پرسان حال نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ہے نا وہ ایک ہی بات سننا چاہتا ہے کہ آپ اسلام آباد کی کال دے دیں. ان کو لگتا ہے کہ اسلام آباد کی کال کی بات کے علاوہ یا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بہت سخت بات کرنے کے علاوہ اگر کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے تو وہ یہ بات جو سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کو ریئلائز ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر 26 نومبر اور مرید کے بعد لوگوں کے اندر بہت زیادہ خوف ہے. لوگ اس طرح سے نہیں نکلتے. تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.